الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وإطرته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المتين المطاع الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ سبحان اللہ اے باد صبا لجپال کو آنکھیں اے باد صبا لجپال کو آنکھیں اج بیت راویس وٹی آنداں دو چادراتے گل کفنی ہے موہ کفنی نال لکئی آنداں میرے ڈھیر گناہن نہیں ٹرن دے دے بڑ میت تلاش چوئی آنداں سٹ نوکر رشتے گھر دے سب آقا تمہاری
आस बचई आंदा जेको समझ आनी है भाई ऊंची आवाज़ लाखे सुभान अल्लाह। सट नौकर रिश्ते घर दे सब आका थवारी आस बचई आंदा साकू आसरे हैं मिठे मदनी दे सादे हालत करम हजार थी सन सिद्दीक उमर उस्मान अली सादे हामी चारे यार थी सन होसी बहु गर्मी विच रोद माशर उदो जलवागर सरकार थी सन जेंदे ताबिश नाता पढ़ दे सेंदे लब हिल सन बेड़े पार थी सन जेंदे ताबिश नाता पढ़ दे सेंदे लब हिल सन बेड़े पार थी सन। मेरे निहायत ही मुअज़्ज़िज़ व मुहतरम मुहतशम सामिन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला दी बुलंद बारगाह दे अंदर दुआ है मालिक व मौला सारी हाज़री को अपनी आली जनाब दे अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फरमावे। अल्लाह तबारक व तआला असां सारें दा आवना मिल बावना ज़िक्र व अज़कार करना सब कुछ अपनी बुलंद बारगाह दे अंदर कबूल व मंजूर फरमावे। खसूसन असां जिस मकसद वास्ते आए हैं अल्लाह तबारक व तआला कने दुआ है मालिक व मौला मरहूम व मगफूर दी बख्शिश व मगफिरत फरमावे। अल्लाह तबारक व तआला मरहूम दे दराजात को बुलंद फरमावे। मैंने तुम्हारे सामने अल्लाह तबारक व तआला दे मुकद्दस कलाम दे विचों एक आया मुबारका दा कुछ हिस्सा पढ़न दा शर्फ हासिल कीता है। दुआ है खालिक कायनात मैं को हक सच आखण दी मैं को और तुहा को अल्लाह ताला सुन के समझ के अमल दी तौफीक अता फरमावे। सब तो पहली चीज के अल्लाह तबारक व तआला साकू हिक जाते नहीं बल्कि बेशतर मकाम ते ए दसावना चाहते और रब्बे करीम सारी तवज्जो मबजूल करावना चाहते ए इंसान तू अपनी तखलीक दो तवज्जो कर। सूरह तारे के रब्बे करीम इरशाद फरमाते फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक ए इंसान नजर व फिक्र त कर देख त सही कि तू केड़ी चीज तू बनाया गया तेरी तखलीक केड़ी चीज तू है इस ते उत्ते तफक्कुर कर। अग्गा इरशाद फरमाते खुलिका मिम्मा इन दाफिक अल्लाह तबारक व तआला ने तैको मन्नी दे एक कतरे दे विचों पैदा फरमाए। तेरी इब्तदा तखलीक इस चीज तो है कि रब्बे करीम ने तैको पानी दे एक कतरे चों पैदा फरमाए और रब्बे करीम अग्गा फरमांदे यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब ओ पानी दा कतरा जेड़ा इंसान दे जिस्म दे विचों निकल दे टपक के रब्बे करीम दा सामना चाहते ओ इंसान दे सीने और इंसान दे पुष्ट दे विचों निकल दे। और इस आये करीमा दी तफसीर दे अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल मुफस्सिर कुरान है इन दी तफसीर इब्ने अब्बास मशहूर है। आपने इस आये करीमा दे तहत फरमाए के अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान दी तखलीक फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला ए पानी दा कतरा माँ दे सीने दे अंदर रख दे और वालिद दे पुष्ट दे अंदर रख दे और जिले वालिदैन जिले मियाँ बीवी जमा थी देन
وہ پانی دا قطرہ نکل دے اور اس دے وچوں انسان دی پیدائش تھیندی ہے۔ ہن اس دے بیان کرن دا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان دے اندر عاجزی انکساری آ ونجے، انسان دے اندر تکبر نہ ہوئے، انسان دے اندر اکڑ نہ ہوئے۔ تساں باشعور انسان ہی وے، تساں موجودہ دور تے غور و فکر کرو کہ سادہ طریقہ، سادہ اٹھنا باونا یہ کیویں ہے، سادہ چلن پھرن، اور بالخصوص ساری بلوچ برادری، اس دے اندر اتنی آکڑ اور ہر کم دے اندر فضول خرچی، لیکن غور و فکر اساں نہیں کریں دے کہ ساری تخلیق کیڑی چیز ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے ساکو کس چیز تو بڑھائے، ساری اوقات کیا ہے اور اساں کریں دے کیا پہ ہیں۔ فضول خرچی اساں اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ جتھا ضرورت ہے 4 میٹر کپڑا اساں استعمال کریں دے ہیں، آج کل 9 میٹر کپڑا سی ساری شلوار وڈی ہوئے، جلے اساں موٹر سائیکل چڑھاؤں تو موٹر سائیکل دے ویل دو پچھو ساری شلوار اردی ودی ہوئے۔ میرا دوستہ یہ فضول خرچی نہیں تو بیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اگرچہ تکبر دے زمرے دے اندر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ تکبر دے اندر کپڑا بھی شامل کوئی نہیں، جتی بھی شامل کوئی نہیں، لیکن تیرے چال چلن تو رسیں دے کہ تیرے انداز دے اندر تکبر ہے۔ ٹھیک ہے، انسان اچھے کپڑے بھی پاوے، انسان ٹھاٹھ باٹھ دے نال راوے، لیکن یہ تو نہیں کہ انسان اتنا اکڑ کہ انسان کو اپنا آمنا بھی بھول ونجے کہ میں کس واسطے آیا۔ رب کریم فرمیندے انہو علی رجعہ لقادر، جس رب نے تے کو پیدا کیتے او رب کو اے بھی قدرت تے کو لوٹا بھی سکدے، او رب تے کو زمین دے اندر دھنسا بھی سکدے۔ ساری کیا جرت کہ اساں ایک عام انسان تھی کہ زمین دے اتے اکڑ کے چلوں۔ قرآن فرمیندے ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین دے اتے اکڑ کر کے نہ چل، زمین تے تکبر نہ کر۔ جلے انسان تکبر کرن لگ ویندے انسان کو اپنا آمنا بھول ویندے، انسان جس مقصد واسطے اے انسان کو وہ سب کچھ بھول ویندے۔ نصیر الدین فرمیندن اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہ، ایک ناپاک قطرہ نسب ہے تیرا، اوقات ہی ہے تیری اوقات میں رہ۔ آپ فرمیندن کہ تیری اوقات یہ ہے کہ ایک ناپاک قطرے دے وچوں تیری تخلیق ہے، عاجزی انکساری دے اندر رہ، اپنی زندگی کو ایسے طریقے نال گزار تاکہ تیرے ونجن دی دیر ہوئے فرشتے استقبال واسطے کھڑے ہوئے کہ حضور دا غلام پہ آندے۔ ایسے طریقے نال اپنی زندگی گزار، عاجزی انکساری اپنا تاکہ تیرے ونجن دی دیر ہوئے پیارے محبوب بھی آکھن کہ میرا غلام پہ آندے۔ این اپنی زندگی نہ گزار کہ تے کو پتہ بھی نہ ہوئے کہ میں کس واسطے آیا، تے کو مقصد دا بھی پتہ نہ ہوئے۔ رب کریم انسان کو مقصد یاد لیویندے گوں، ارشاد فرمیندے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اساں انسان اور جن کو صرف اور صرف اپنی عبادت واسطے بنائے۔ آج تساں آپ غور و فکر کرو اساں عبادت دے اندر کتنی اگا نظر آندے ہیں، جتھا عبادت دا معاملہ آندے اساں سب تو پچھا نظر آندے ہیں۔ آج کل موجودہ دور دے اندر یہ بھی چل چکے اگر کوئی آدمی ہے اللہ اور اس دے پیارے محبوب دی گال لسینا بیٹھے، ایک تو وہ دے دن کہ بھی یہ کہندہ بیٹا ہے اور ساکو کیا ہدا پہ بھی کل اے او ہے تو آج ساکو کیا آکھنا چاندے۔ تو شاعر نے اس چیز کو بیان فرمائے کہ نیک باتوں پہ عمل کرنا ہمارا تمہارا کام ہے، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے۔ تے اے کیا دیکھنے کہ میں کو کون پیاہ دے، ان دا نا کیا ہے، کس قوم اور کس قبیلے دے نال تعلق رکھ دے، تو اے دیکھ تے کو کیا عذاب ہے، تے کو تو قرآن اور حدیث رسیندہ پہ، تو قرآن اور حدیث تے غور و فکر کر کہ میں کو رب دا قرآن کیا دے، میں کو حضور دی حدیث کیا دی ہے۔ آج اساں اس چیز دے وچ اگا نظر آندے ہیں کہ حضور نور ہیں یا بشر ہیں، بھی حضور کو غیب دا علم ہے یا نہیں، بھی تے کو کیا پتا، یا تو کیا جان دے، یا تیرا کیا لگا کہ اس چیز کو بیان کر۔ اے رب دا معاملہ ہے، رب دے رسول دا ہے، تو اپنے عبادات تے غور و فکر کر۔ ٹھیک ہے انسان دا عقیدہ بھی مضبوط ہونا چاہیے، لیکن ہر جاتے اسی چیز کو ڈسکس کرنا، ہر جاتے یہی چیز کو اور بالکل تنازع بنا رہنا، یہ بھی اچھی گال نہیں۔ میرا دوست عزیزہ توجہ کرنا چاہیے ایسا کو اساں اپنی زندگی عبادات دے اندر گزاروں، سادہ اٹھنا باونا،
یہ ہر بندہ میں سمجھدا اگر کہیں کو میری گال سن کے غصہ پیا لگ دے وہ اپنے آپ تے یہ تو غور و فکر کرے کہ اساں کتنا ٹائم کٹ کے یہ اساں سوچے کہ اساں حضور دی سنت دے مطابق کتنی چل دے پے ہیں. عقیدہ سارا مضبوط ہوئے. الحمدللہ میں اہل سنت حنفی بریلوی جماعت نال تعلق رکھدا لیکن گال یہ کہ اساں ایک لمحہ کٹ کے یہ بھی سوچا ہے کہ اساں عبادت دے اندر اپنی زندگی کتنی گزریں دے پے ہیں تے لہو و لعب دے اندر ساری کتنی زندگی گزر دی پئی ہے. حضرت عمر فاروق دی زندگی دا تے مطالعہ کر کے نہیں ریٹھا. ولی من خاف مقام ربہ جنتان جلے قرآن مجید دی آیت دی تلاوت کریں دن تو آپ زارو قطار روندیں. حضرت عثمان دی زندگی کو تو پڑھ کے دیکھ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جس قبر تے ویندن زارو قطار روندن حتیٰ کہ آپ دی داڑھی مبارک بھی تر تھی ونجے. تو میں آج قبر کو بھی بھلا رہی تے حشر کو بھی بھلا رہی تے بس پوری زندگی بھی اے معاملہ کیا ہے اے کیا ہے تو اس کو چھوڑ کے او کیا ہے او کیا کریں دا پہ. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی اس چیز کو کیا خوب بیان فرمیندن کہ جب نہ تھی اپنے حال کی خبر دیکھتا رہا لوگوں کے عیب و ہنر جب پڑی اپنے گناہوں پہ نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. سا کو پتہ بھی کوئی نہیں کہ ایسا کتنے برے ہیں. اور جیڑا بندہ عقیدے تے زیادہ تر ڈسکس کریں دے ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ عقیدہ ہے کیا. اس واسطے کوشش کرو زیادہ تر عبادات تے حضور دی محبت تے بولو کہ جلے ایسا ای چیز تے زیادہ ڈسکس کرے سوں عقیدے تے سارے پیارے محبوب دی شان دے اندر بہت سارے لوگ گستاخیاں کریں تو ساکو اتھو ملا کیا ہے. تو اس واسطے ایسا غور و فکر کروں کہ ساری پوری زندگی حضور دی شریعت دے مطابق گزرے. کم از کم ایسا ایک لحظہ کٹ کے سوچوں تو صحیح کہ ایسا کتنی توجہ کریں دے پہ ہیں. میں سمجھدا میری گال دے وچ تلخ کلامی بھی ہو سی لیکن حقیقت تو ہٹ کے کوئی گال نہیں کرنا پیا. حضور دا اپنا فرمان ہے کل الحق و ان کان مرن سچی گال کر دے اگرچہ کہیں کو کڑوی کیوں نہ لگے. اور دوسری چیز ہے کہ اساں دین تو کتنے دور ہیں. میں اسے چک دی گال کرنا پیا. 12 دوست احباب میں خود گنین جمع ہن مغرب دے نماز دا ٹائم تکبیر بھی کہیں کو نہ ہی آندی دسو سارا مر ونجن نہیں تو بیا کیا ہے. اساں جلے بہ کے ایک دوجے کو بھئی او بندہ سود خورے او زانی ہے او شرابی ہے. میں سمجھدا او زانی بھی ہو سی شرابی بھی ہو سی او سود خور بھی ہو سی. تیں کرہن اپنے بارے بھی بہ کے سوچا ہے کہ تے کو نماز واسطے تکبیر نہ آوے تے کو پہلا کلمہ نہ آوے دوجے کو غلط آکھیں اے کوئی حق نہیں بندا انسان دا. تے اس واسطے سا کو سوچنا چاہیے کہ ایسا اتنے دین تو دور تھی گئے. صحابہ کرام علیہم رضوان دین دے کتنے قریب ہیں اور اساں کتنے دور ہیں کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ آپ نے فرمایا کہ اے حضرت سیدنا صدیق اکبر تو بھی جنتی ہے, اے میرا عمر تو بھی جنتی ہے, عثمان تو بھی جنتی ہے, عشرہ مبشرہ اور دیگر صحابہ. اور قرآن تے اے تک بھی عہد کلہم وعد اللہ الحسنہ اللہ نے سارے صحابہ دے نال جنت دا وعدہ کیتا ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی سارا یہ عقیدہ ہے حضور دا ہر صحابی جنتی ہے. حضور دے صحابہ جنتی بھی ہومن لیکن وطوی جلے چلن وطوی جلے باہن وطوی جلے اٹھن ہر کم حضور دی شریعت دے مطابق ہوئے. جلے قبر تے ونجن زارو قطار رومن تو میں دین تو اتنے دور ہوں کہ ساکو کلمے دا بھی پتہ نہ ہوئے ساکو اے بھی پتہ نہ ہوئے کہ اسلام کیا ہے. اور اسا بہ کے بے کو آہد ہیں کہ یہ بندہ غلط ہے. میرا دوست احباب ٹھیک ہے وہ غلط ہو سی لیکن اس چیز کو چھوڑ کے میں یہ تو کو فکر دینا چاہتا اس چیز دی اشد ضرورت ہے کہ اسا دین تو اج بہت سارے دور ہے. اج ہر بندے کو پتے نہ آکھنا چاہتا اور نہ میں آہدہ پیا صرف مثال لینا پیا. اگر پوری مجلس دے وچ انسان سفید کہیں ریش کو یا نوجوان کو آکھے اٹھی کہ میں کو 6 کلمے چاہ سناؤں کو کلمے نہ آسن لیکن جلے عقیدے تے گفتگو تھی سی سب تو بڑا ماہر او نظر سی. اے ایسا دین تو کتنے دور ہے سا کو کلمہ نہ آوے اور اسا آکھو دوجھا بندہ غلط ہے. ٹھیک ہے میرا دوستہ غلط ہو سی لیکن ان کو چھوڑ تو اپنے آپ کو بڑھا زندگی کو سنوار. اس چیز دی اج اشد ضرورت ہے. میں عرض یہ کرنا پہ ہمیں کہ حضور دے صحابہ دین دے نال کتنے منسلک ہن کتنے اٹیچ ہن دین واسطے کتنا سوچیں دے ہن غور و فکر کریں دے ہن کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دے مطابق گزارن واسطے وقف کر لیتی ہے اور او یقیناً عملی طور تے ثابت کر کے دیں دے ہن کہ واقعی اسا حضور دے غلام ہیں.
آج سارا صرف نعرہ رہ گئے کہ ایسا نعرہ لیندے ہیں غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. اگر کتنی واری آوے جی میں بہو دفعہ معاملہ بنائے اور ایک دفعہ سارے عزیز موجود ہیں اور ایک دیکھ چکے ہیں محترم غلام حسین معینی صاحب ایک دفعہ موقع ملے اساں گئے ہیں ختم نبوت دے تحفظ واسطے دھرنا ہے اتھا پیچھے لوگ نظر نہ ہنا دے کہ پولیس والے شیل کریں دے پہن سارا عقیدہ اتنا مضبوط ہے دین تے اتنا پہرا دے سکتے ہیں لیکن جرلے کوئی گفتگو تھی وے سب تو پہلے اکھی او بندہ کٹھے دے نظر آن دے اتھا انسان کھڑے دین تے پہرا دیون دا موقع آوے تو صرف تحریک لبیک علی دیون یہ کیا تک بن دے اساں حضور دا کلمہ نہیں پڑھا اساں اتھا پیچھا کیوں نظر آن دے ہیں عقیدہ جلے سارا مضبوط ہے اساں ہر ویلے حضور دیاں تعریفاں کریں دے نظر آؤں سارا اٹھنا بامنا چال چلن پھرن انداز ہر چیز دے وچ حضور دی سیرت نظر آوے ساکو دساون دی ضرورت نہ پوے بلکہ کافر بھی سمجھ گنے کہ حضور دا غلام پیا آندے امام محمد رحمت اللہ تعالی دی زندگی دا ہسٹری دا مطالعہ کرو جلے کافر دیکھے ہاں آپ کو نا تے کافر بے سختہ تھی کہ کلمہ پڑھن لگ ویندا ہی ان دے وجوہات دو ہن ایک تے حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی اتنے حسین ہن کہ کافر برداشت نہ ہی کر سکدا اور وہ آکھن تے مجبور تھی ویندا ہی کہ جلے حضور دا غلام اتنا حسین ہے حضور کتنا حسین ہو سی اور دوجی چیز یہ ہے کہ انہیں دا اٹھنا باونا انہیں دا چلنا پھرنا حضور دی شریعت دے مطابق ہے کافر کو وہ دسیندے نہ ہن کہ اساں حضور دے غلام ہیں بلکہ وہ عملی طور تے ثابت کر کے دکھیندے ہن کہ واقعی اساں حضور دے غلام ہیں حضور دے غلام تو وہ ہوندے کہ جیندے کنے جنگل دے شیر بھی ڈردے اس چیز تے آج اشد ضرورت ہے کہ ایسا اپنے آپ دا محاسبہ کرو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول مراد رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کریم دی بارگاہ دے وچ دعا کی تھی مالک و مولا میں کو دو شخص دے وچوں ایک شخص عطا فرما جیندہ انتخاب تھے وہ مراد رسول حضرت سیدنا عمر فاروق ہیں حضرت عمر فاروق دا انتخاب بھی تھی دے حضور دی دعا ہے حضور دی دعا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنا محاسبہ کریں آخری ٹائم آپ دے جسم مبارک تے مورخین نے لکھا ہے ڈٹھا گئے کہ جسم دے اتے نشانات ہیں آپ دے بیٹے کنے پوچھا گئے اے طرح سوسی تو ہرے والد دے جسم دے اتے نشانات کیوں ہیں تو آپ نے جواب دیتے کہ حضرت عمر فاروق میرا والد اپنا محاسبہ کریں دا ہی کیا حضرت عمر فاروق کو محاسبہ کرنے دی ضرورت ہے بالکل کوئی نہ ہے کیوں این واسطے کہ انہاں دی پوری زندگی حضور دے شریعت دے مطابق گزر دی پئی ہے اگر وہ بولیندے ہن حضور دی شریعت دے مطابق اگر چلتے ہن حضور دی شریعت دے مطابق میں گال کو مختصر کرنا جے کو حضور نے آخری تے کہ تو جنتی ہے ان کو اپنا محاسبہ کرنے دی کیا ضرورت ہے لیکن تے کو اور میں کو سمجھاونا چاہتے ہن کہ اپنی زندگی تے غور و فکر کر اپنا محاسبہ کر اور فرمانے کہ حضرت عمر فاروق محاسبہ بھی کریں دن اور محاسبہ کر کے اپنے آپ کو سزا دیں دن حضرت عمر فاروق اپنا محاسبہ کر کے آپ کو سزا دیں تو میں اپنے آپ کو بھلا کے بے کو غلط آکھوں ایک گال نہیں چھک دی اللہ رسالہ یا رسول اللہ تاکید حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ حضور دے صحابی ان حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی ذات تے ایمان گھناون تو پہلے توجہ ایڈے کرے سو دوست اگر توجہ کرے سو تو ضرور تو آکو کچھ نہ کچھ حاصل تھی ویسی حضور دے صحابی ان جنہ نا ہے اس میں گرامی ہے حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی ذات تے ایمان گھناون تو پہلے اتنے مالدار ہیں ایسی خوشبو استعمال کریں دن کہ جس گلی دے وچوں گزر ونجن نا لوگیں کو پچھن تے دساون دی ضرورت نہ ہی پوندی کہ اتھوں کون گزر گئے بلکہ ہر بندہ سمجھ ویندا ہی کہ اتھوں حضرت مصعب بن عمیر گزر گئے اور مہنگی خوشبو استعمال کریں دے شاہانہ لباس استعمال کریں دے ہن پیندے ہن لیکن جلے حضور دا کلمہ پڑھے نے گھر والے نے آکھے کہ یا کلمہ پڑھ سے یا اسلام راسی یا تیرے کنے اے اسائش مال و دولت راسی
آپ نے فرمایا مال دولت ونجن دے لیکن میں کو حضور دی محبت سلامت ہوئے. میں اپنی زندگی حضور دی محبت دے وچ گزار دے ساں. اوکھے سوکھے زندگی گزر ویسی لیکن آخرت سمر ویسی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے کلمہ پڑھ کے اسلام گھنن اور بہت سارے آپ دے اوتے ظلم و ستم تھین. الغرض زندگی دا اختتام تھیندے غزوہ احد دے اندر جام شہادت نوش فرمیندن. جلے جام شہادت نوش فرمیندن تے کفن واسطے کپڑا بھی کوئی نہیں. میں پوچھنا چاہتا کہ حضرت مصعب بن عمیر نے مال کیوں لٹائے, دولت کیوں لٹے نے, جائیداد سب کچھ کیوں چھوڑے نے؟ سب کچھ حضور دی محبت دی خاطر چھوڑے نے, سب کچھ دین دی خاطر چھوڑے نے. اگر حضور دے صحابہ نے تساں دیکھ گنو پاکستان دے اندر صحابہ دیاں مزارات موجود ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا حضور دے صحابہ اتھا کیا کرنا ہے؟ کیا انہیں کو پتہ کوئی نہیں حضور دے مسجد دے اندر نماز پڑھن دا کتنا ثواب ہے؟ تیکوں اور میں کو آج پتہ لگ گیا کہ مسجد نبوی دے اندر کتنا ثواب ہے نماز پڑھن دا, مسجد حرام دے اندر کتنا ثواب ہے, میقات تے کتنا ثواب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کو یہ پتہ کوئی نہ ہے کہ مسجد نبوی دے اندر اگر اسا نماز پڑھسوں ساکو کتنا ثواب تھی سی. او پاکستان اور دیگر ممالک دے اندر کیوں ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ تیرے اور میرے تک حضور دا دین پہنچاون واسطے. اگر حضور دے صحابہ دین نہ پہنچیں دے تے کو میں کو کیا پتہ ہے کہ حضور نے کیا کلمہ پڑھا ہے. اے اگر اسا مسلمان ہیں حضور دے صحابہ دے صدقے اسا مسلمان ہیں. اسا پوری زندگی کوشش کروں کہ ساری زندگی حضور دے صحابہ دے مطابق گزرے. اسا کوشش کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جی میں حضور نال پیار کریں دے ہن, جی میں دین دے خاطر انہوں نے قربانیاں ریتن, جی میں دین دے خاطر انہوں نے سب کچھ لٹا ریتے. دین دے خاطر حضرت سیدنا صدیق اکبر دی قربانی تو ہر جگہ تے سن چکے وے اور کافی جگہ تے سن سو بھی صحیح. کتنی آپ دی قربانی مشہور ہے کہ آپ اپنے دیوار تے بھی ہاتھ مریں دے ودن. وجہ کیا ہے؟ تاکہ سوئی بھی گھر دے اندر نہ رہ ونجے. وہ کس واسطے؟ اپنی ذات واسطے گلیں دے پہن, دین دی خاطر, اسلام دی خاطر, جہاد دی خاطر سوئی بھی تلاش کریں دے پہن. اگر کہیں مجاہد کو سوئی دی ضرورت پوے سیدنا صدیق اکبر وہ گھر نہ رکھی رہے. جیڑا صدیق دین واسطے اتنا مال قربان کرے اج او صدیق دے بارے تو غلط زبان دراز کریں یہ بالکل گوارا نہیں. اساں سب کچھ لٹا سکتے ہیں لیکن نہ حضور دی محبت تے کپرو میں دے اور نہ ہی حضور دے صحابہ دی عزت تے اساں کوئی حرف آمن دے سوں. لے شوق سے نام صحابہ کا, کر چرچا نام صحابہ کا, گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. اتھا جیڑا راسی پاکستان دے اندر حضور دے صحابہ دے مطابق زندگی گزرے سی, اتھا جیڑا راسی او حضور دی شریعت دے مطابق زندگی گزرے سی, او جیڑا ہو سی او محافظ ختم نبوت ہو سی, او حضور دا پکا سچا غلام ہو سی. اساں صرف نعرے تک محدود نہیں رہنا کہ اساں نعرہ لارتے فرضی کہ حضور دی ذات تے سب کچھ قربان ہے, لیکن جلے واری آوے کیوں نہیں قربان کریں دے. جلے جیل دی واری آوے اساں پیچھے نظر آؤں, جلے کہیں جاتے ہیں لڑن دا معاملہ آوے اساں پیچھے نظر آؤں, لیکن جلے نعرہ اور جلے کھاون دا معاملہ آوے سب تو اگاں. بھی سارے ورگا مجاہد کوئی نہیں. کیا مجاہد اور جہاد اس چیز دے وچے کہ تم اپنے گھر بہ کے نعرے لا, کہیں عام نجی محفل دے وچ بہ کے نعرے لا. اگر سٹیج تے آ جائیں وطوی حضور دے صحابہ دی تعریف کر, جتھا ہیں گھر دے اندر ہیں وطوی حضور دے صحابہ دی تعریف کر. حضور دے صحابہ نے سارے تک دین پہنچائے, اج تو ان کو سلا پیا رہے دے, ان دے واسطے زبان درازی کریں دا پہ, یہ سارا بالکل حق نہیں بڑھنا. اسا کوشش کروں ساری پوری زندگی حضور دے صحابہ دے نقش قدم دے مطابق گزرے. صحابہ نے دین دے خاطر قربانیاں دیتن, صحابہ نے جانا لٹین, صحابہ نے مال لٹائے, صحابہ نے سب کچھ لٹائے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ گنو پیارے محبوب دے سکے چاچا ہیں اور آپ دے رضائی بھائی بھی ہیں, لیکن آخری ٹائم جلے جامع شہادت نوش فرمیں دے پہن اسلام دی خاطر بے دردی دے نال آپ دے کن مبارک نک مبارک سب کچھ کٹا گئے. وقت وہ سوال ہے کہ کیوں کٹا گئے؟ آخر کوئی نہ کوئی مقصد ہو سی. آخر ان کو مال دی ضرورت ہے, جائیداد دی ضرورت ہے, شہرت دی ضرورت ہے. آخر کس چیز دی ان کو طلب ہے, کیا چاہتے ہیں؟ جواب وہ آندے کہ صرف اور صرف دین واسطے, صرف اور صرف تیرے اور میرے تک حضور دا پیغام پہنچاون واسطے. اے لوگوں حضور نے ساکوں ایک کلمہ پڑھے,
حضور نے ساکو اسلام دا اے درس دیتے، حضور نے ساکو اے پیغام پڑھے، حضور نے ساکو اے میسج دیتے تیرے اور میرے تک پہنچاون واسطے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ گنو، کربلا دے میدان دے اندر تپتی ریت تے اپنی جان قربان، بچے قربان، مال قربان، جائیداد قربان، دولت قربان، حضور دا شہر چھوڑ کے ویندے پین، مدینہ پاک دیاں زیارتاں تر کر کے ویندے پین۔ آخر کیوں ویندے پین؟ کیا کربلا دے اندر مال بھی ہے، اتھا کوئی دولت ہے؟ صرف اور صرف اس واسطے ویندے پہن کہ تیرے اور میرے تک دین پہنچے، تے کو اور میں کو سمجھ آ ونجے کہ دین ہے کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کلمہ رسے اور حضور نے کیویں ساکو پیار اور محبت رسے۔ حضور دی اخلاق دا اے عالم ہے کہ جلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ طیف دے وچوں ایک شخص ہے اور انہیں لوگے دے وچوں ہے کہ جنہاں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے ظلم و تشدد کیتے، لیکن حضور نے اپنے ہتھے نال کو دودھ پلائے، حضور نے اخلاق دا اے مظاہرہ کیتے۔ اور سارے اخلاق دا عالم اے ہے کہ اسا اگر کہیں دوست کو دے کی دے تو مربع اسا پیچھا ہٹ دے، الاونا نہ پے ونجے، سلام دیونا نہ پے ونجے، یا پانی پچھن دی ضرورت نہ پوے۔ کیا اسلام ساکو یہ دس دیں دے؟ کیا اسلام نے ساکو یہ اخلاق پڑھائے؟ سارے اخلاق ایویں ہونے چاہیے دیں کہ اسا حضور دے غلام ہیں۔ اگر نعرہ اسا لینے ہیں، نعرے اسا عملی طور تے ثابت کر کے بھی دکھاؤں کہ سارا اے طریقت حضور دی شریعت دے مطابق ہے نا، نعرہ ہووے زبان تے بہ کے گالی لوگیں دے بارے کروں اے بھی گلا تے اے بھی گلا تے، لیکن حضور دے اخلاق دا پتہ نہ ہوئے۔ حضور نے اے درس دیتے کہ اگر کافر بھی آوے اون دے نال بھی اچھا سلوک کر، ہو سکدے تیرے اچھے اخلاق دی وجہ تو تیرے حسن سلوک کو دیکھ کے کفر کو چھوڑ کے اسلام دے وچ آ ونجے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 یا 27 جنگاں دے اندر خود بنفس نفیس شرکت فرمائیے۔ اتنے لوگ جہاد دے نال مسلمان نہیں تھے، تلوار دے نال مسلمان نہیں تھے جتنے حضور دے اخلاق نال مسلمان تھے۔ کیا حضور نے اخلاق اپنا کے ساکو یہ درس دیتے کہ ایک مسلمان دے نال بغض رکھ، کینہ رکھ، حسد رکھ؟ یہ بالکل ساکو اسلام درس نہیں لینا۔ حضرت سیدنا امام حسین نے 72 تن اور اس تو بھی زیادہ قربان کریں، کیوں کروینے؟ تیرے اور میرے تک حضور دا دین پہنچاون واسطے، حضور دا پیغام پہنچاون واسطے۔ آج ایسا اگر مسلمان ہیں تو یہ صدقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے۔ اگر صحابہ دیاں قبراں، صحابہ دے مزارات پاکستان دے اندر موجود نہ ہو منہا تو اسا پتہ نہیں سکھ یا یہودی ہو مہا۔ اے حضور دے صحابہ این، حضور دے صحابہ نے رسائے کہ اسلام دی خاطر اساں اتنی قربانیاں دیتیں، صرف اور صرف تہاری خاطر دیتیں، تہارے تک کلمہ پہنچاون واسطے دیتیں۔ میرے دوستو عزیزو، ساکو غور و فکر کرنا چاہیے، ساکو سوچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کنے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سا سارے کو سن کے سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ آج اساں جس مقصد واسطے آئے ہیں اللہ تعالیٰ اس مرحوم و مغفور دی بخشش و مغفرت فرمائے۔ جس کے من میں آئے پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ۔